Lors de cette fraternisation, en parlant de tradition de chaque communauté, le frère Hassan m'a fait la révélation qu'il ne savait pas que chez les morts, c'est le mari qui part chercher la femme lors du mariage. Et ça m'a fait rire parce que je ne pensais pas au cas contraire. Donc, lors de son mariage, il m'a invité comme frère, comme ami proche, d'assister à la cérémonie de son mariage. Chez les Soniquais, après l'attachement, il y a une invitation de soir des particuliers. Et le lendemain, il y a l'invitation de tout le monde. Donc, comme ami proche et frère, j'ai assisté ce qu'on appelle Mara chez les Soniquais. Donc, après avoir bien mangé chez lui, notre frère Hassan est resté dans la maison et on est parti chercher sa femme, comme un roi. C'est qu'on ne peut pas imaginer chez les morts. Donc, voilà. Malgré ça, il a quand même fait un effort, il nous a accueillis à la porte. S'il y en a qui ne connaissent pas les traditions des morts, bon, après l'attachement et l'invitation des amis, des frères, des connaissances, on fait un convoi pour chercher la femme et ne parlons pas des pics des abeilles avant de prendre le miel. Ça veut dire il y a des bagarres, parce que c'est un moment pour s'amuser, pour aussi montrer la valeur de la femme, une façon de dire. Donc, c'est ça. Et pendant son baptême, il nous a invités à 8h du matin pour aller chez sa belle famille pour préciser le prénom de son fils, qu'Allah le préserve. Par contre, chez les morts, vous savez que ce sont les femmes qui font ça. Ils ramènent des bâtonnettes. Et chaque bâtonnette signifie un prénom. Souvent le grand-père, l'oncle, un savant, etc. Et on fait un tirage au sort de ces bâtonnettes pour choisir un prénom. Donc, نسيت نقول لكم مسألة قاعدة هون جمعيا أنها ترجمة. معناها اللي لا يشوفوه إلا في المحاضرة. حق تكلم العربية حر لا يترجم بالآخرين، حق تكلم لا يترجم بالآخرين. معناها كل أسبوعين. Je disais en anglais de dire grâce à Chanel dans la main, le conférencier ou présentateur traduit, et les interventions, on les traduit pas. Mais vous les aurez dans la synthèse qui va se faire. La synthèse sera traduite et vous l'aurez. C'est-à-dire ce qui a été dit tout à l'heure a été noté, ça va être traduit, Inch'Allah. Donc nous appelons Nadi Ali Mustafa. حكم جميعا ونحن عاداتنا غلط عنه القادم من عادات غلط عنا جميعا وتذكرون هذه المسألة اللي قالت كل حد نص عليها متداخلين المسألة إن كان عاد لا تشتغل مع سيد الرئيس مسبقا لا يكون لديه الناس فوق لو بالخطأ يزوج لا لو بالخطأ لو أيضا يتزوج من تعرفوا الكبير بالإنجاز التعارف والإنجاز مجلس التعارف. باللي أنا مثلا لو أنا ما عندي لا كنت مستعد هذا يعني أنه مجاني خلاص. باللي مثلا يجي باب بلاي ضغط تستفيد من أكثر من ناحية تستفيد من أكثر من ناحية وذلك حاولت تكون القضية وهي مسألة يعطون تحسنوها. مستعدين. ما شاء الله.
Bonjour. Donc, pour gagner plus de temps, je tiens tellement à vous remercier les initiateurs de ce blog. Chacun, quand même, a son spécialité. Et presque comme on dit, la tradition. En tout cas, je suis tellement favorisé à ce que je vois, parce que je suis sociologue de formation. Et j'ai fait ma mémoire sur la tradition Pulaar comme le mariage endogamique et son évolution dans la société à Pulaar, donc là je vais la liquider. Donc je vais vous dire, c'est seulement une sorte de synthèse. Premièrement, il faut savoir que la société à Pulaar est une société complexe qui a des normes, des valeurs et des coutumes et de codes. Mais principalement, si on ne connaît pas ces codes, nous ne pourrons jamais connaître les vraies valeurs et les vraies cultures et les vraies normes. En sortant aussi des normes, vous êtes condamnés. Condamnés comment? Culturellement. Et vous allez savoir même que vous pourrez être exclus de la société. Et à travers les valeurs, il y a des valeurs primordiales, comme par exemple le mariage. Dans le mariage, d'où vient le mariage? Avant, dans la tradition Pulaar, quand deux personnes s'aiment, ils ne se voient pas, ni dans la rue, ni même dans les coins. Chacun se met à se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le terme populaire, le gâchis. Et c'est très intéressant aussi dans la société à Pulaar. Ça existe aussi. On dit en Pulaar, celui qui n'a pas honte n'est pas une personne, n'est pas une vraie personne. Et qu'est-ce que cela marque aussi? À travers ce pilier, il donne ce qu'on appelle la naissance du Passiragal. Le Passiragal, c'est celui que tu faut quand même, tu es capable de marier avec. Parce que dans la société Pulaar, il y a ce qu'on appelle les toromés, il y a ce qu'on appelle les matumés, on appelle les formes et tout. C'est les castes. Il y a ce qu'on appelle la différenciation des castes. Et le Passiragal joue un rôle très important. Parce qu'il permet à l'individu de savoir à qui tu es capable de marier, à qui tu peux se confier dans ce sens. Rapidement, il y a ce qu'on appelle aussi le Gué-Kiragal. Qu'est-ce que ça veut dire le Gué-Kiragal? Il y a deux choses. Iouk, en Pulaar, et Kira, c'est-à-dire regard et jalousie. Le bien qui est Kiragal. Et ça aussi joue un rôle très important. Ça te permet d'avoir la pudeur envers la mère de ton mari ou quelque chose comme ça. Il y a ce qu'on appelle aussi, là quand même, ce sont les valeurs qu'on favorise plus à ce qu'on appelle le Kiragal. C'est-à-dire la parenté à plaisanterie. La majeure partie des mariages provient entre le cousin et le cousin. C'est ça l'importance de la société à Pulaar. D'accord. Cette illusion est valable pour tout le monde. De savoir que dans la culture Pulaar et dans la tradition à Pulaar, ce qui disent aussi les valeurs ont tendance à disparaître, ça ne va jamais disparaître. Mais il y a une évolution. Et cette évolution nous permet, nous tous, quand même, à savoir qu'à travers la modernité, il y a. Parce qu'avant, personne n'osait sortir du cadre du mariage en allant, par exemple, faire le mariage exogamique. Et cela a rendu quand même un étouffement, un calfocrage et a permis vraiment la différenciation socio-culturelle et un changement à l'évolution du branchage culturel conduit. Merci. Donc, merci beaucoup. Alors, Moustapha Diallo. Oui. Diallo.
واسعة متجاوز بعض صارت البعض الحاجة قاعدة ما بتخالف حتى الحاجة قاعدة يعني عم نقرر من قال أحكام مسبقة جيب راسها بينها جيب تحديد أخرين ومصانع عندي في الأحكام يلي خلافنا حتى ما بعض من يصير البعض ما سمع منهم جاب نص بعض من يصير البعض الحاجة قاعدة واحد حتى الحاجة جابوا مصطلحات الحاجة اللي جابوا مصطلحات جابوا الحاجة اللي جابوا أول أشكر الجمعية على هذه أشكرها زي حتى أشكرها ثم نقاط مهمة للتعارف مثلا اختار نقطة مهمة النقاط هي الالتزام في المناسبات الأعياد مناسبات الزواج وهون عادة بعدين ترى بتقول خارج شو يجيبوا معنا كان من 15 يوم وجيت واحد من اخوتي بروسو احنا عادة عندنا احنا عندنا هي التروى وتمينا مع صارني مرجع والتروى وخلوا بصاحب كان معنا هي عادة عندهم فمهم رجال إحياء المشاعر الديني معناها أي حد من أخوة من الكفار والرجاج مهم يجي هذا الإسلام قاربي مهم يجي عزيز مرة زرنا قرية فناء الله ورسو تعزيز أحد الأخوة من الكلاب قال لنا واحد نحن لنا 10 سنوات هون في القرية وجاورنا قرآن بلان ولقد شبنا بلان يتوفانا بارنا وخالنا وخوذنا لقد جاء أحد منهم إننا بس نضرب اللي كاكم أنتم وقتوا فيلموا أحد وجيتوه معناها هذا نوع من المشاركة بالمشاعر مهم قبل من نروح فيهم إن شاء الله تعالى وقال الأستاذ جمعية يعرفون شيء في الولايات والدفة شيء قالوا الصناعة الوحدة معناها تقول أندية مدنية الجمعية في الولايات والدفة قالوا صناعة الوحدة تعود هاي الأندية تهتم بالتوعية أو بالوطنية الوطنية والتجارة بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله خلاني كل وقت جزاه الله. Madame Koulibaly. D'abord, je me présente. Je suis présidente d'une association qu'on appelle l'Association des femmes pour l'éducation et la réputation des valeurs. Je voulais compléter ce que nous devons définir des objectifs pour nous connaître. Il est évident, c'est essentiel de se connaître en Mauritanie, dans un pays. C'est très essentiel. Mais pour se connaître, il doit d'abord se connaître soi-même, connaître les autres. Connaître que nous sommes différents. Nous venons de cultures différentes et accepter ces différences culturelles. Ce n'est pas l'exclusion, c'est accepter que cette personne-là est différente de vous, culturellement. Voilà ce qui est essentiel. Si nous acceptons ces différences, nous pourrons habiter ensemble dans la paix, dans la cohésion sociale et bâtir l'avenir de ce pays-là. Ce pays a besoin que nous nous tendons la main dans la main pour travailler ensemble. Aucun d'entre nous ne peut exclure l'autre. La Mauritanie de demain, ce sera vous, les jeunes. Ce sera vous qui ferez de la Mauritanie une nation forte, une nation respectée, une nation qui pourra participer pleinement dans le dialogue interculturel des nations de l'univers. Tout est entre votre main. Nous, les personnes âgées, nous faisons que tracer la voie. Nous vous montrons simplement le chemin, parce que nous sommes le soir de notre vie. Vous, c'est la continuation, vous êtes jeunes encore. Et vous devez tout faire pour que cette nation-là soit une nation forte, une nation où tout le monde doit se sentir fier d'être Mauritanien ou Mauritanien. Les objectifs que nous devons tirer dans la concertation, la main dans la main. Nous avons plusieurs ressemblances culturellement.
des ressemblances si je pense uniquement à la parole, l'autorité. L'autorité est incarnée dans les trois groupements ethniques mauritaniens par les hommes. Ce sont les hommes qui incarnent l'autorité. C'est eux qui ont la parole. Je parlais aussi bien de chez nous, chez les Néo-Africains, Wolof, Apla, Souni, que chez les Véganes. Je pense que l'autorité est entre les mains des hommes. Et c'est les hommes qui commandent et les femmes vont suivre. Mais nous avons aussi un rôle extrêmement important joué par les femmes, parce que l'éducation des enfants, la passation des valeurs, des principes, c'est par les femmes que l'on passe. Ce sont les femmes qui assoient les principes moraux, la conduite sociale de l'individu. D'ailleurs, on dit souvent dans nos adages africains, nous ne devons pas parler de français, quel père, quel fils, nous disons quelle mère, quel fils. Ce sont les mamans qui incarnent les valeurs d'éducation, les valeurs morales de l'enfant. On a dit bonne mère, bon enfant. On le dit assez souvent. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous ne savons pas, mais ce sont nos valeurs africaines. Ces objectifs. Mais simplement, je voudrais ajouter encore quelque chose d'autre, qu'il faudrait que l'État refasse la fonte du programme à enseigner dans les écoles. Il faudrait qu'on revienne sur notre histoire, l'histoire de nos peuples. Comment nous sommes venus, parce que tous nous sommes venus, comment nous sommes venus en Mauritanie. Comment nous avons cohabité dans la paix, les uns à côté des autres, sans histoire. Comment nous avons bâti cette nation-là. Voilà ce que nous devons apprendre à nos enfants, pour que ces enfants-là respectent chaque composante de cette population. Je vous remercie. Merci, merci. Yahya Moukabouki. بكرين عنده 5 دقائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكل جمعية يعني قاعد أشكر من الإدارة اللياقة والمجاهدة. على كل حال الوقت من الشهر أعتمد على جمعية سمحت لي الحسنية من نستغفر العافية على شفت الموضوع الضاحك والتعارض أنا اشتغل حتى الطريقة اللي دورنا على الجمعية بالنسبة لي طريقة لا فائدة فيها ولا تكون إطلاقا الموضوع. دي أراها عن حد إطلاق توكل من الشباب ما يمكن تحدد مع التقاليد والعادات دائما وده هذا هي مصلحة الموريتان واللي تربنا قطع الشرب والمصاب في العادة السيدة. مثلا نقول لكم العادة الحاضرة لعادات النظام واحد مثلا نقول لكم عن العادات مثلا أو تعدد الزوجات من فائدة نقول لكم عادات نحن الغموض اللي كانت هذه العادات مهمة كذا مهمة دائما الحاجة أطلع باب قضية الثقة من فائدة نقول لكم عن مناطق تختلف من كل مناطق الشرق مناطق الساحل هذا عن حسب النار واللي عن تقييم النار عن الطاقم الحديث خاصة نقول من الأرواح والقلوب أرواح مجندة ما تعارض من التلف وما تناكر من التلف ما تعارض منه يعني من الحديث ما تعارض من التلف وما تناكر من التلف فقط وبالتالي هذا الحديث نطرقه نقول عنه هذا يتأسس عن المادة اللي واحد على الأقل العلماء تشعر بوحدة المصير وتشعر بقيمة التعارض بالنسبة عنه اللي يجعلها نسيج واحد وتم محاولة على الرقعة الغامضة ضمن كاملة وتم محاولة الكيان اللي قاعد كدولة وكمجتمع وأيضا عن إنجاب التعارض للأسف الشديد لا نهاية عبارة عن شعارات نقولها حالا ونؤمن بغيرها ونعمل احنا يعتقدوا أهميته وحتمية لغير افعال ناقل هذا هو الاساس ثم الشباب يربط هذا الرسول يربط
بالفعل انه يسعى الامه مستقبل ويفصل يقوم السر والفعل تستثمر في التعارف حقيقي عن لهم ما بعلم تطلب عليهم ما بعلم رابع عن التعارف مقتضيات لإيجاد الاندماج الاجتماعي. الاندماج الاجتماعي يقول مثلا انا اتذكر عن ايجاد اندلس الساعه اللي دخلوا العرب وكانوا فيها الاوروبيين وجاوا كانوا هم شنو قالوا البربر. هذا كان راح يكون مشكله كان على ود ننشئ جيل منهم قال جيل مولد راد الاندلس مشى بعيد وسنه كان ياسر تناقض كان مشاكل. حقيقه ثانيه اللي نقول فيها بعضنا عنه نبدا بدون السؤال عن ما في اندماج اجتماعي تعاملاتهم مهدد واحد من عن التعاون مقتضياته تعود ذكرى متبادل ما يمكن تعود اداره مثلا بعدين زال نظامنا خارجي من الكبار اعتبروا قاعد سداد لبعض الاسطوره نقولوا بعد والله يعودوا لان قاعد الحاطين زال لا يكون الديوان قاعد نهائي قاعد يعطون قيم والعكس معناها شنو هو مدتهم ومين كل شيء بدايه المفترض ان يصير شو هذا. انا جيت في معرض جديد من مناطق تحس الفعل موريتاني اللي تنضرب الكوارتير يتكلموا بالحسناني وبيران الحاطين يتكلموا ايضا بالفلاني ونسيت يقعد فيه ما يشرح ما يترجم لا يتكلم حتى ما شاء. هذا فعل مهاره مهم غير الاسم على بنت تسمع طبعا فهم عدم الثقه ما بين هذه المكونات الاجتماعيه وهذا طبعا يتناقض مع مفهوم التعارض اللي يسود من المسائل الاخرى هي قالوا نحن الشباب واحد حريص على مبدا التعارض يارضنا نسعى بطريقه نوحد بها مناهج دراسيه تفرق طبعا مناهج دراسيه بطريقتها عمل الاستعمار ويمشوا معنا لما يعملون حالا انهم فينا واحدين بعيد يكتبوا كل فرنسيين اللغه المستعمر واحدين يكتبوا اللغه العربيه مثلا. هذا ما هو كان واسع عند الرجال اللي كانوا تخصصوا في الشيخ لغات جيدة. أنا أقول حاجة ما تسوى بعد ذلك. أيوه أنا مكتوب. أنا من الحسين عنه يأخذ إسعاف طريقة يعود يلقى التعليم في مسلم ويخدم التعارض في المستقبل. نقول الدكتور اختصار قاعد عندي التعارض يعودون يعني تعرف الاقوال انا جد يقول كنت في جامعه اللغه الاسبانيه ونقرا العربي اسمع على الاسباني انا بعيد عن الغيوم نهائي بعيد عن الفلسفه كل معاهم انا عاده لا تكفي وانما نقدر نتجاوزها الى مرحله الدماغ مرحله الثقه مرحله يعني الايمان بوحده المصير وعندما كان مؤسس عليه احنا ضامن ولايه على المسلمين كاملين ويعمل على المسلمين كامل الاسلام والسلام طبعا هو اللي جسد لنا معنى التعارض بين الصحابه الرجال التعارض عن كل واحد منهم ناس عندهم زوجات انه مرض زواج اخوه الاخر والناس كانوا من ناحيه التعارض حال الانسان بينهم وبالتالي هذا معنى التعارض خلينا نتنقل عادات قال عن ذلك اكثر ما ينفع. حال استثناء عندي سؤال يحيى هو يتكلم عن الاندماج لان التعارض كيف الحال هذا مو من جلسه التدرس انا عارف حال الامور. اذا الخطه ما شاء الله ثاني وعقل الوجود نحن قلنا لكم هاي واضحه شفتوا هو تكلمنا عن سنه التدرج نحن قلنا اول موسم للاخوه قلنا نتعارفوا اندماج لا يخلو بعضنا الناس هاي المراحل ما نقص فيهم. بس لا كويس إذا وهون ننبه الأخ يحيى عن حد في واحد يقول عن مشروع ويقعد واحدين عن مشروع الزواج لهم لين ما تعود عاداتهم لين تجي تعدل بينوكة كبيرة تصاعد الزواج لين واحد منهم جديدة يحيى يقدر يقاس الدستور يقدر يقول لازم الدستور لازم يقاس الصفاء الوطن ليكون قاسي على الرجل
Il y a même des frères qui proclament ces femmes là. Sinon, on n'est pas de tradition. Il vient, il applique cette tradition lui, le cœur va le renvoyer. Donc, Salam alaikum. Je suis Abdul Salam. Je ne suis pas bien en français, vous allez m'excuser, mais je vais essayer de parler. Moi, je ne sais pas quoi dire parce que moi, mon père c'est un mot, ma mère c'est l'or. Et je vis de la culture à Boulay. Ouais. Mon père s'appelle Baoussi, ma mère s'appelle Assoudel. Et moi, j'ai vécu avec mon grand-père et ma grand-mère. Et ma grand-mère, j'étais plus proche d'elle.